On došao u Dinamo, to je bilo u prosincu 80. godine. I to proljeće 81. dakle to je prva polusezona u kojoj on vodio Dinamo, tu se već vidjelo da on ima štofa. Miroslav Blažević nije sad trener, on je showman, Miroslav Blažević je medijski fenomen. He had his famous white silk scarf, which he wore to every game. Da počnemo od belog šala. O čemu se radi s tim vašim šalom? Čujte, svako u životu ima nešto u što vjeruje. U zrak, terapta u zrak! He was innovative. Hop, 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 hop! One of the pioneers of a back three. He will tell you he invented it. I don't think it's strictly true, but he certainly pioneered it. Taj šal dobivan u jednoj izuzetnoj prilici, tako da sam ja počeo si utvara da je on taj koji mi nosi. Ja sam tada imao 20 godina i bio sam na početku novinarske karijere i međutim Blažević me primio, doveo me u restoran, razgovarao je sa mnom kao da sam najvažniji čovjek na svijetu. Na proziv nađi me! Bošnjak! Sve je bio mladi novinar. Čiro je kakav je šarmer, rekao... Ludac, prozivaj! Ja sam već primijetio dok sam bio i vani, kako ti radiš, ti si odličan, ti si fenomenalan. To mi je Čiro. I remember once he comes to me and tells me, son, you are the best center back in this World Cup. And I know that's probably not true, you know what I mean? So I know he's not telling me the truth, but doesn't matter. Pazite, ta moja tvrdnja nije izvor nekakove moje mašće, ona je zasnovana kao uvijek na nekim temeljima. You listen to him one week and listen to the next, there'd be massive contradictions, but it just didn't matter. You know, the whole thing, he knew it was bullshit, but it was bullshit to carry people forward. Majka koja je se sva Bogu predala, željela da ja budem svećenik. Sad ja već imam 17 godina, ona me stavi u manastir i došao sam mami, rekao sam, mama, ja ne mogu biti svećenik jer sam se zaljubio u časnu sestru. Sa 24 godine sam se orijentirao da budem trener. Ciro Blažević is one of the great European coaches. Moje ambicije sa Dinamom su izuzetno velike. Možda u ovom času ću biti malo nespretan i previše gurman, ali Dinamovo mjesto je u Europi. Dinamovo mjesto je u vrhu nogometa evropskog. And this Dinamo Zagreb team in 82, they're a brilliant team. Dinamo je bio, dakle, klub koji je 24 godine nije bio prvak Jugoslavije. Imali su, poklopilo se jedna sjajna generacija Dinamovih igrača. Kapetana Velimira Zajeca, Stjepana Devorića, Zlatko Cico Kranjčar, Mlinarić, to je bilo prekrasno za gledati. Usred duboki naklon i Kranjčaru i Zajecu, ali Čiro Blažević bio glavni igrač Dinamo. Napravio sam rezultat koji je za mene u moju povijest trenersku najvažniji, a to je da sam osvojio sa Dinamom nakon 25 godina državno prvenstvo. Bio je to trenutak u kojem su ljudi spojili ljubav prema sportu, ljubav prema Hrvatskoj, ljubav prema Zagrebu. They are the nationalist Croatian team. So for Croatian nationalists, that is a victory for the Croatian Republic.